Tapasada rohata martangi yang mahita. Damina sumuruk siat debata mengereduti hati-hati doh pikirata. Majalo hasitongan ni debata di bagasan tikion. Ipareon nami tumangihon hatami. Rohanami di bagasan demak ni roha majalo hasitongami. Di bagasat todim to di porbadia pangatusion nami taringot tu hatami. Di bagasan hasirepon ni roha upasa tami mauliate tujulum. Pergugui mahami dapota basa-basa nauli siak kasitongamu di bagasan saderio. Di bagasan Yesus Kristus upasa tami tangyang namion tujulo. Amin. Huria ni debata saderion hata soso-soso nagabe si peopota imasian Yohanes bidu 14 ayat 15 sahatu ayat 20 sada. Tabuka Bibel asarup kita mangarata-ratai hasitongan ni debata nagabi bohal di pernguluota di portibion rodi saliling-ngililing na. Puja mahatani Tuhan mulu na holong rohamuna diau redutamuna doaka patiku. Jala pangiduku matu amai asa dilehot Tuhamu. Sada pangodian na asing asai madongani hamu saliling nai. Imatodi hasitongani naso tarjalo portibion. Aidang di ida jaladang di tada. Alai di tada hamu doibana. Ai narap maibana dohot hamu. Jala di bagasa kamu ibana. Dakta di konoku hamu somarama. Naroma au madapoton hamu. Sauti nari nama jadi dangbe idao ni portibionau. Alai idao muna doau. Ai na mangulu doau. Hamupe mangulu do. Dinasadari ima boto muna. Au di bagasa damang. Jala hamu di bagasan au, jala au di bagasan hamu. Manangise na maniop akapatiki, jala diraduti, ido na holong roha diau, alai dihaholongi damangido na holong roha diau, aupe holong dorohaku di bana. Jala papataruku maau tu ibana. Amin. Huria ni debata nagabe pola ni jamita tikion. Todi hasitongan madongani halak na porsea.
Na perjulo hurian ni Tuhan. Injil Yohaneson targugodo teologiana mangajarhon taringot tu debata situlusada. Debata ama anak dohotodi. Jala dipatudu si Yohanes doon, di bagasan habosaron ni ulaon ni debata situlusadai. Tung masay jonok situtu, ngulu ni nasida, tua kajolma na prosea, tibana. Urian ni Tuhan, pangajarion si Peopota perlu si rata-rata otta ima na perjulu buado sesungguhna carana asabui hita mengulu di bagasan todi. Hurian ni Tuhan, Yohanes papatarhon makahulungi debata sarupa mai dohot mangaradoti mangulahon patikni debata. Jadi ido kunci na penting di papatar si Yohanes mulu dihaholongi hamu doau inna Yesus radoti hamu patiku. Mulu dihaholongi hamu au ulahok kamu kataku. Masai perlu hita manigati ngolutta si patara tapi kiri nunga taulahon hatani Tuhan ala gabe pangulahi tadi bagas joroni debata. Yohanes manosoi hita ujui dido imana tu sisianna. Dido Yesus tua kasisianna. Mulu dihaholongi hamuau ulahok kamu radoti hamu patiku. Namarlapatan may huria ni debata sa situngna adong dibereng Yesus di sisian na ujui, adong dibereng Yesus di donga saulaon na ujui, adong dibereng Yesus di akapangulan ni huria ujui, dakpas. Hidok na sida, molo na yung lauho, unak tinggal ho kami. Sumahita. Puhaholongi hami doho. Alay hape konsep ni Yesus makaholongi bana daksarupa doho konsep ni sisean. Jadi perlu si rata-rata tahurian ni Tuhan dak cukup holan mengula di huriai. Dak cukup hape punna holan rup dohot Kristus. Alai inti nagabe si Peopota. Holok tu Yesus marlapatan may mangulahon patikna. Taparrohahon ayat 20 sada. Tabuka Bibelta.
manangise namaniop akapatiki jala diradoti ido naholong roha dia. Riani Tuhan sasitongna buido ukurot taganu isi manang na kualitas ni partodiota pribadi. Buido baino taukuran napatar. Sasitong na unga termasuk au makaholongi debata. Adok kia sada kisah huriani Tuhan. Adok sada inena nama belu. Ngamatuay na taon. Dilalay mana. Dang adong benabuy ulahonon na dinguluna. Alani parsahiton na. Jadi tu horimana masada buku rol dohok pitolot. Igarisi na tau ma bukui ibani mana nomor tanggal goarni na niulahon ni mana lengkap. Holani may diulay na tau ganupari. Mulu sederio ni mana-mana miyakon sahalak amama isurati mana isi. Mulu sederio ni mana makaholongi dongan na suguro hanamidai mana isurato ni mana isi. Mulu sederion ilia ni mana hamuliation na tuak kadongan na isurati mana isi. Mulu sederion imana mabuka rohana patorang hatani Tuhan tudonganna isurati mana isi. Hurian ni Tuhan sampai akhirna inatau modding ibereng pinopar nama bukuon ngamas say gudang na niula ni nataon na dinggan ganupari. Jadi tikilaw pamasuk ko tudian terberek pinopar nama sudah surat di bukuon jala sudah isinya ni surat ton ni nataon ima mabay pasu-pasu diaka pinoparna. Urian ni Tuhan marsiajar hita siapo dan si Johanneson makaholongi debata sarupa mai mangulahon mangaradoti patik ni debata. Napaduahon soso-soso dihita sederion ngulu ni jolma na di bagasa todi tabereng ayak saplono. Ay doko si Johannes. Jala pangido kumatu amai. Asa dilehot Tuhamu sada pangodian na asing. Asai madongani hamu saliling nai. Urian ni Tuhan taparohaho naik 23 musi. Pasal 14. Dunginin na Jesus mangalusi bana. Ganup na holong roha diau. Radotan ni ido hataki. Jala haholongan ni da amang ma ibana. Gabe rumah hami manopot ibana. Maringanan tubagasan ibana. Urian ni Tuhan 2 ayaton omma nagabe ngulu ni
jolma na mangulu di bagasa todi. Lehonon ni debata matibana pangodian na asing. Ro debata ama anak doho todi perbadia manopot. Jadi dang jolma ni bagasa todi ibe madiori. Alai debata situlusadai nama HP na Roma diori madapoto ni anak kona na mangulu di bagasan todi. Indahnya kuriani Tuhan. Ya. Lehonon nado pangodian. Kuriani Tuhan pangodianon mulu sia bahasa Yunani didok parakletos. Gudang do HP lapatanna. Todini debata. Namar lapatan may haholongan ni debata mana sida na dibagasa todi. Patuduhonon ni debatama, papataron ni debatama dirina tujolma na mangolu di bagasa todi. Roma debata ama, debata anak, doho debata todi, tujolma na mangolu di bagasan todi. Marlapata may paroroton. Jadi pangodian na ido ni si Johannes, lehononna tu sada jolma na mangolu di bagasa todi, parakletos na nido di bahasa Yunani, sarupa may lapatan na paroroton. Mengajari pasahator las ni roha pademako roha mangula mabuah jolmai na di bagasa todi di bagasan hasitongan. Huriani Tuhan mulai do HP nanido na pangodian na asing. Ulinay HP jolma mulu mangulu di bagasan todi. Mulu ihutan namin na julu, mulu siyakangan, gudak tinuduhon na, saya disuruh dia marorot. Marorot, mulu tangis pe tinuduhon na, opon na didinggan. Ilagan ninunga duan non sihahaan. Mulu somangan ni, lagan na do sihahaan. Ay kon paroroti, dak cukup holam mangopa. Parohahonon nido sidi. Molo todi pangodian na idongi si Johannes Suryani Tuhan. Lehonon nama itu sahalak jolma na ulo mabuka ruha di bagasa todi ni debata di parorot mangoluna. Diopa debata. Riani Tuhan. Alani parohahonota soso ni si Johanneson. Dang dung dapota jolma na mangulu di habonaron moloso di bagasa todi ni debata. Dang harap ponota sahalak jolma bertobat. Moloso adong todi di ngoluna. Dang dung dapota jolma manoba debata di bagasan hasitongan. Moloso adong todi. Dang dung hilalaota panobauta tu debata di bagasa todi.
molo ngoluta dang rup dohot todi. Terbuka jo Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Huriani Tuhan tarata-ratai tasiga ti patik ni debataon. Yohanes 4 ayat 24. Rupita majaha siarrohata nademak. Todi doang godebata asa akan martangiang tuibana patut martangiang di bagasa todi dohot hasitongan. Ya. Jadi mulu martangiak pehita hape ikut di bagasa todi do. Mulu melayani pehita hape ikut di bagasa todi do. Mulu liturgis pehita, mulu song leader pehita, mulu pangulan ni huria pehita, mulu ruas ni huria pehita, ikut di bagasa todi do, ai todi do debatai. Ruas ni Tuhan nagabe permudu-mudu hita. Sian hataon ngulu naso di bagasan holok tu debata. Holas sebatas legalitas do. Ngulu ni. Sebatas peraturan sebik. HP na digorahod debata sa sitong na makaholongi debata sarupa mai mangaraduti mangulahon patikna. Napaduahon barita na ulion masosoy hita. Jolma na di bagasa todi berengon nima debata. Danga dong jolma mamereng debata mulo rohana dang di bagasan todi. Ayak sia naking bidu saplopati makatahoni. Ai dapat tonon ni debata sitolu sadaima. Jolma na mangulu di bagasan todi. Martangnya kita. Mauliate Tuhan di soso-sosohodo kami mangatusi patikmi. Tumasay hirim do rohanami. Marlapatang ngulu nami. Mangulu mangula di bagasa totim. Ai ido naihirim roham. Asagabe ula-ula. Namarlapatak kami. Asagabe ngulu nami. Marlapatan. Asagabe hamulyaon. Di jolom. Hupuji hami hupasanga po. Di bagasan todimi. Di bagasa Yesus Kristus. Persiajaran. Nabonar mahatamot tuhami. Asaboy hami merdalan. Mengoreksi. Patigorhon. Ngulu nami dihatam. Upasat kami tangyang namion. Di bagasan Yesus Kristus na makaholongi kami. Amin.